बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इकरारुल हसन के हवाले से आप खबरों में तो सुन ही चुके हैं। इकरारुल हसन के साथ जो कुछ हुआ, बेईमाना तशद्दुद किया गया, और मुझे सोच के सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तो ये होती है कि इकरारुल हसन के पीछे तो एक पूरी बैक है, AIY की टीम है, एक सपोर्ट है उसको। एक अगर इकरारुल हसन जैसे शख्स के साथ ये सब कुछ हो सकता है तो फिर आम आदमी कहाँ पे स्टैंड करता है? दिस कॉल्स फॉर अ सीरियस अटेंशन। इसको देखा जाना चाहिए। ऐसे लोग जो है, ये ऐसे गुंडे जो है, इनको इतनी सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। फिलहाल वज़ीर आज़म के ऑफिस की तरफ से एक नोटिस दिया गया, उन्हें बरतरफ किया गया, लेकिन इनको सख्त सज़ा दी जाए और पूरे नेटवर्क को बेनकाब किया जाए। और इस तरह के लोग जो काम कर रहे हैं, आप यकीन मानिए एक जिहाद है। ठीक है, वो एक चैनल के लिए काम कर रहे हैं, चैनल उनको पे करता है, उनकी एक प्रमोशन है, सब कुछ है, लेकिन आप सोचिए एक बंदा अपनी जान हथेली पर लेकर निकलता है। जान से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं होती। इससे पहले भी इकरारुल हसन को बहुत सी धमकियां मिलती रहीं, इन्हें पहले भी ज़ख्मी किया गया, पहले भी इस तरह की चीज़ें थी, लेकिन ये जो इस बार हुआ है, इस वक्त मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, आपको बताऊंगी कि इकरारुल हसन की इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है। बड़ी तशवीशनाक हालत है। उनके साथ मुसलसल रहने वाले उनके बहुत ही करीबी दोस्त हैं, इन दोनों ने साथ ही अपने कैरियर का आगाज़ किया, वसीम बदामी जो है। और वसीम बदामी भाई इस वक्त इकरारुल हसन के साथ हैं, और इकरारुल हसन को उनकी बहन के घर टेम्परेरली अभी शिफ्ट किया गया है। अभी बहुत से टेस्ट उनके होने हैं, सिटी स्कैन होना है, क्योंकि कोई क्लॉट इस तरह का, कोई ब्रेन में कोई इस तरह की चीज़, उसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन और भी ज़्यादा तशवीशनाक बातें हैं, इसी जो है उनका नॉर्मल नहीं आया। क्या है सब कुछ, ये वसीम बदामी की ज़बानी आपको मैं सुनाती हूँ अभी आगे चलकर। और AIY के रिपोर्टर हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें एक्सक्लूसिवली बताई हैं कि किस हालत में उनको वहाँ पे ले जाया गया था। और वसीम बदामी ने कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं कि बेसिकली इकरारुल हसन के साथ हुआ क्या था, किस तरह से, और फिर इकरारुल हसन ने भी कुछ बताया। ये तीनों बातें, रिपोर्टर ने क्या कहा है, वसीम बदामी ने क्या बताया है, तमाम तफसील, और फिर इकरारुल हसन का एक अपना बयान अब सामने आया है, वो क्या बता रहे हैं, उनकी क्या हालत है और उनके साथ बेसिकली हुआ क्या है। क्योंकि जो तशद्दुद किया गया, यकीन करें मुझे शर्म आती है उस तशद्दुद को बयान करते हुए। तो आप इकरारुल हसन की ज़ुबानी ही सुन लीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोगों को मैं देख रही हूँ यूट्यूब के ऊपर अजीब व गरीब कहानियाँ सुना रहे हैं और बड़े गलत तरीके से बताते हैं। आप लोग ये भी सोचा करें, इकरारुल हसन की वाइफ जो है मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, और उनका छोटा सा बेटा है। उनके घर वाले जब ये बातें सुनते होंगे तो उनको कितनी तकलीफ होती होगी। तो इस चीज़ का प्लीज़ ख्याल किया करें, गंदी रिपोर्टिंग से इज्तनाब करें। हाँ, जो सही बात है उसको ज़रूर बताएं, क्योंकि हम खबरों की दुनिया में। आपको वाकया तो मालूम ही है कि IB का ये ऑफिसर है, रिश्वत लेता था, लोगों से पैसे लेता था। ये पूरा जो एक स्टिंग ऑपरेशन ये करते हैं, इसी तरह से इनकी टीम गई, उन्होंने इसको पूरा कैप्चर किया। उसके बाद ये अपने कैमरामैन वगैरह के साथ वहां पे पहुंचे, उसने कहा कि कैमरा बंद करें। इन्होंने कहा भाई हम आपसे मिलने तो नहीं आए, हम तो आपका मतलब ये सवाल जवाब करने आए, ये आपकी मौजूद है वीडियोज हमारे पास। उसके बाद उस शख्स ने अपना आपा दिखाया और अपना असर रसूख दिखाया। ये IB जो एजेंसी आपको मालूम, ये एक सिविल खुफिया एजेंसी है, वज़ीर आज़म के अंडर ये काम करती है, रिपोर्ट करती है वज़ीर आज़म को। लेकिन इन्होंने अपने असर रसूख का जिस तरह से इस्तेमाल किया, इनको पकड़ के, इनके कैमरे फेंक के, इनको कमरे में बंद करके, इनके कपड़े उतार के, मतलब बड़ी माजरत के साथ मुझे ये अल्फाज इस्तेमाल करने पड़े। और जिस तरह का तशद्दुद किया वो अभी इकरारुल हसन खुद अपनी जुबान से बताएंगे और वसीम बदामी भी बताएंगे। पहले तो जरा ये रिपोर्टर से जान लेते हैं कि किस हालत में इकरारुल हसन को हॉस्पिटल एडमिट किया गया, लेकर जाया गया, और वहां पर इनिशियली रिपोर्ट उनकी हॉस्पिटल में क्या आई है, और फिर वसीम बदामी की बात सुनिएगा। हाँ बिल्कुल, देखें ये अब्बासी शहीद अस्पताल की जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी है, उसकी जो इब्तदाई रिपोर्ट है, किसी भी शख्स को जब अस्पताल मुंतकिल किया जाता है वो जख्मी हो तो उसका बाकायदा इब्तदाई उसकी जो है तहकीकात की जाती है, उसका मेडिकल मुआयना किया जाता है। तो इस पर यह बताया गया कि इकरारुल हसन को रात 10:57 पर इमरजेंसी वार्ड में लाया गया, जहाँ डॉक्टर्स की टीम ने मुकम्मल मुआयना किया। और इसके 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें प्रेजेंटिंग, कंप्लेंट और फाइंडिंग्स का जो पहला पार्ट है उसमें इकरारुल हसन पर बदतरीन तशद्दुद का बताया गया। और ये बताया गया कि इकरारुल हसन पर हमला किया गया, उसके मुंह पर मुसलसल थप्पड़ मारे गए और इकरारुल हसन को दीवार पर भी मारा गया। जबकि दूसरे हिस्से में जिस्मानी चोटों का जिक्र किया गया, सर पर आने वाली चोट का बताया गया, जिस पर टाके भी लगाए गए, और जो सर पर चोट आई उसका बताया गया जो पिस्तौल के जो बट लगने की वजह से चोट आई है। और तीसरे हिस्से में ये बताया गया कि फौरी जो तिब्बी इमदाद उनको फराहम की गई, जिसमें पेन किलर और दीगर अद्वियात दी गई। और इस तमाम जो इब्तिदाई जो मेडिकल चेकअप होता है उसके बाद ये रेफर किया गया MLO का, मेडिकल लीगल ऑफिसर को रेफर किया गया है। और जो मेडिकल जो ऑफिसर होता है उसकी जो अपनी फाइंडिंग्स होगी, जिसकी बाकायदा एक पेपर बनाया जाता है जो बाद में
کسی بھی قانونی پروسیجر کے لیے وہ بہت زیادہ اہم پیپر ہوتا ہے. تو اب میڈیکو لیگل رپورٹ جب سامنے آئے گی تب مزید جو اس میں صورتحال واضح ہوگی کہ کتنی چوٹیں لگی تھی, کتنے ٹانکے آئے تھے اور کس کس جسم کے حصے کو سر سے لے کے پیر تک جو نقصان پہنچا. جی, یہ آپ نے سنا کہ رپورٹر کیا کہہ رہا ہے. اب ذرا آ جاتے ہیں وسیم مدامی صاحب کی طرف. پہلے تو ان سے جان لیتے ہیں وسیم مدامی سے کہ وہاں پر اقرار الحسن کی حالت کیا تھی اور ان کو کس حالت میں ان کی بہن کے گھر شفٹ کیا گیا اور اسی جی کا کیا معاملہ ہے, ذرا یہ سنیے گا. سب سے کچھ دیر پہلے ہی ان کو ان کی سسٹر کے گھر پہ چھوڑا ہے اقرار کو, تقریباً 2 سے 3 گھنٹے پہلے. اور بیکاز ہم پہلے ایک سرکاری اسپتال میں گئے تھے اور اس کے بعد کچھ سٹی اسکین وغیرہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کہ جن کی سہولیات وہاں پر نہیں تھی. تو پھر ہم لیاقت نصر ہاسپٹل میں گئے, وہاں پر سی ٹی اسکین اور ایکس رے اور بہت ساری چیزیں ہوئی, جس کا ان شارٹ خلاصہ یہ ہے کہ ربس میں فریکچر ڈیٹیکٹ ہوا. اور چونکہ وہ کرنٹ بھی دیے گئے تھے اقرار کو اور پوری ٹیم کو, یہاں پہ آف کورس پوری ٹیم کا بھی تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے, سب لوگوں نے بہت زیادہ وہ کیا اور اینڈ آف کورس اسپیشلی کہا تو وہ ای سی جی بھی ذرا سا ایب نارمل آیا. اس میں میری ڈاکٹر سے بات ہوئی, ڈاکٹر نے کہا کہ ای سی جی کے ایب نارمل آنے کی ایک بڑی وجہ وہ الیکٹرک کے شاکس ہو سکتے ہیں جو کہ دیے گئے ہیں مختلف مقامات پہ. تو بہرحال پھر وہ طویل ٹیسٹ وغیرہ کے بعد فائنلی ڈاکٹرز نے کہا کہ اگر آپ, وہ تو یہ ریکمینڈ کر رہے تھے کہ 24 گھنٹے ان کی آبزرویشن میں رکھا جائے, لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر مریض یعنی کہ اقرار خود چاہتے ہیں اور وہ خود زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اگر گھر پر جانا تو وہ گھر پر جائیں لیکن آبزرویشن میں رہیں. تو ابھی اب سے کچھ دیر پہلے ان کو سسٹر کے گھر ڈراپ کیا جہاں پر ابھی وہ دیکھیے وہ سچویشن بڑی عجیب تھی. مطلب یوں تو بتدریج کچھ بہتری محسوس ہو رہی تھی, یعنی دیکھیے وہ جو جس طرح کا معاملہ ہوا ہے اس کے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی بہت اللہ کا شکر ہے کہ کم از کم ایٹ لیسٹ ان اے پوزیشن ٹو ٹاک ہی از رسپونڈنگ اور ساری چیزیں اس لحاظ سے بہت اپیرنٹلی بہتر ہے. لیکن اب وہی ہو رہا ہے کہ چونکہ وہ کچھ چیزوں کا وہ وقت کے ساتھ ساتھ بھی وہ درد ظاہر ہو رہا ہے. تو مثلا جب وہ سی آف کر رہے تھے ہم نے تھوڑا سا کیونکہ شولڈر تھوڑا سا ڈسلوکیٹ پہلے ڈاکٹرز کو لگا تھا کہ ہوا ہے, تو وہ شولڈر کا پین اور پھر وہ باڈی پین ذرا اٹھ کے سب سامنے آ رہے تھے ایک چیز کی. تو ابھی یعنی سب نے یہ سجیسٹ کیا ہے کہ آپ ذرا آرام کریں اور اس کے بعد پھر دیکھیں کہ جب دوپہر پہ شام میں جب اٹھتے ہیں تو اس کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے. تو ان کی اوور آل طبیعت اس طرح تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ ذرا بہتر بھی ہو رہی تھی, لیکن وہ کچھ درد ایسے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہے تھے. تو اس طرح کا ایک ملا جلا سا سلسلہ تھا. جی, یہ تو آپ نے سنا کہ کیا اس وقت اقرار الحسن کی حالت ہے اور جو ایگزیکٹ رپورٹ ہے وہ آپ نے انہی کی زبانی سننی بجائے اس کے کہ لوگ جتنے منہ اتنی باتیں اور اپنے منہ سے الگ الگ کہانیاں اور عجیب و غریب سی کہانیاں سنا رہے ہیں. اچھا, اب یہ ذرا سنیے گا کہ بیسیکلی یہ سب کچھ ہوا کیوں, کس طرح سے ان کو مارا پیٹا گیا, یہ ذرا ڈیٹیل بھی آپ وسیم مدامی کی زبانی سن لیں. ہاں یہ بڑا عجیب ہوا. لیکن جب یہ اس آئی پی کے دفتر کے باہر تھے اور جب وہ انہوں نے اسی ادارے کے ایک شخص کو پکڑا تھا اور اس کی ویڈیوز بھی تھی ان کے پاس, اور پھر جب یہ وہاں پر گئے ہیں اندر, جس کی ظاہر ساری تفصیلات بتائیں گے خود بھی, تو انہوں نے مجھے ساری ڈیٹیلز بتائیں. تو اس کے بعد جب یہ یعنی میں آپ کو ان شارٹ کر کے بتا رہا ہوں, اس کے بعد جب وہ کسی طریقے سے اس ٹیریٹری میں پہنچے اور تو وہاں پر جو متعلقہ ڈائریکٹر صاحب تھے انہوں نے ان سے اصرار کیا کہ آپ اس کیمرے کو بند کر دیں, جو کہ کیمراز آن تھے اور کیمرے پر وہ ان سے بات کر رہے تھے اقرار کہ آپ کے فلاں پر ہمارے پاس فلاں ویڈیو ہے جو کہ آپ دیکھیے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں سے پیسے لے کر ویریفیکیشن کا پروسیس کر رہے ہیں. انہوں نے اصرار کیا کہ آپ کیمرہ بند کیجیے. جب اقرار نے کہا کہ نہیں ہم آپ سے کوئی ذاتی ملاقات کے لیے تو نہیں ہے, تو آپ اس کیمرے پر ہی اپنا موقف دیجیے. تو اس کے بعد پھر رویہ بدلا اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب یہ چھینو کیمرہ اور بند کرو سارا معاملہ. پھر اس کے بعد کیمرہ اٹھا کے پھینک دیے گئے, پھر دروازے بند کر دیے گئے, پھر ایک ایک کو پکڑ کے جو ہے وہ پہلے تو خوب مارا گیا, تو خوب کیا گیا. پھر اس کے بعد بہت ہی کچھ مطلب میں کیا کہوں, کیا الفاظ استعمال کروں, بہت ہی کچھ عجیب و غریب چیزیں بھی ہوئی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک ایک کر کے سب کو برہنہ کیا گیا, پھر برہنہ کر کے سب کی ویڈیوز بنائے گئی. پھر ویڈیوز بنانے کے بعد جو ہے وہ سب کو الیکٹرک شاکس دیے گئے. اس میں بات یہی ہے کہ دیکھیں فرض کریں ہم اگر یہ کوئی بات کر رہے ہیں تو ہرگز نہیں کہہ رہے کہ ہم عقلِ کل ہیں, ہماری ہر بات صحیح ہے. تو ایک لمحے کو آپ فرض کر لیجئے کہ اگر ان کا کوئی یہ اعتراض ہے کہ جناب آپ نے فلاں حدود کو کیوں کراس کیا. ایک تو یہ کہ یعنی اگر کراس کیا ہے اور ٹیریٹری کے اندر آئے ہیں تو اس کا مطلب ظاہر ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 400 اہلکار کھڑے ہو جن کو عبور کر کے یہ ٹیم اندر آ گئی ہو. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے نا کہ پھر وہاں پر کس طریقے کا ارینجمنٹ تھا. لیکن ایک لمحے کو فرض کر لیں کہ ان کا موقف صحیح مان لیں کہ بھائی آپ نے اس حدود کو کس طرح کراس کیا. تو یہ تو ان کو بھی پتا تھا اقرار کی وجہ سے, یاروے کے مائک کی وجہ سے اور باقی وجہ سے کہ یہ کوئی ظاہر کوئی دہشت گرد یا کوئی دشمن تو نہیں گھسا ہے. تو اگر ان کے موقف کو صحیح مان لیں تو پھر کیا ہوا, تو پھر یہ ہوا کہ ایک میڈیا ٹیم جس کو ان کے خیال میں ان کی ٹیریٹری کے اندر نہیں آنا چاہیے تھا وہ اندر آ گئی.
जी, ये भी आपने सुन लिया। वसीम बदामी ने बताया। और अब इकरारुल हसन जिनका कि शोल्डर भी डिसलोकेट हुआ है, पट्टियां लगी हुई हैं, उनको बहुत तकलीफ है। और ख़ास तौर पे जैसा अभी वसीम बदामी ने भी बताया कि आहिस्ता आहिस्ता दर्द जो है वो निकल कर आ रहे और पता लग रहा है कि अब कहाँ कहाँ दर्द हो रही है। जाहिर सी बात है, जब चोट ताज़ा होती है, गर्म होती है, तब इतना महसूस नहीं होता, और फिर आहिस्ता आहिस्ता तकलीफ जो है वो अया होना शुरू होती है। और जाहिर सी बात है, जो इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए और जो वीडियोज़ बनाई गई, बहुत ही मैं कहूँगी कि इस पे तो अलग से एक केस बनना चाहिए। ये तो ऐसी चीज़ है कि बयान करते हुए शर्मिंदा होते हैं हम लोग तो फिर। और अब जाते जाते ज़रा सुन लीजिएगा कि इकरारुल हसन जो है उन्होंने अपने ऊपर होने वाले तशद्दुद की जो डिटेल्स, यानी कि उन्हीं की ज़ुबानी सुन लें कि उनके साथ बेसिकली हुआ क्या। और उसके साथ ही आप मुझे इजाज़त भी दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। हम दुआ करते हैं कि इकरारुल हसन जो है उनके लिए उनको अल्लाह ताला सेहत दे और उनकी हालत बेहतर हो। और इस तरह के जितने भी अनासर हैं उन सबको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और इन अनासर से हमारे इस मुआशरे को पाक होना चाहिए। मुझे बहरीन सब्तैन को इजाज़त है। अपना बहुत ख्याल रखें और ये वीडियो देखिएगा कि इकरारुल हसन क्या बता रहे हैं। अल्लाह हाफिज़। पत्थर भी पड़े, गालियां भी पड़ी, धमकियां सब कुछ बर्दाश्त किया। ये एहसास पहली बार मेरे हिस्से में आया, हिस्से में आया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के दफ्तर में उनके इंस्पेक्टर की करप्शन पे बात करने में हम सबको बरहना करके, दंगा करके, बिजली के करंट के साथ हमारी सवालों की गई, हमारी वीडियोस बनाई गई और ये धमकी दी गई कि अगर आप ये बाहर मंदिर आम पर लेकर आएंगे तो आपकी वीडियोस मंदिर आम पर आ जाएंगे। तो ये दंगा पहली बार मेरे सीने पे लगा, इसलिए कि मैं उनकी करप्शन को मैंने साथ कर रहा था, करप्ट अनासर को दंगा कर रहा था। तो उसके बदले में पूरी तरह टीम को दंगा करके 3 घंटे तक महसूस रखा गया, बदतरीन तशद्दुद किया गया। अभी भी मुझे सदर तकरीबन 8-10 करके आए और इस तशद्दुद को जो आप कह लीजिए कि की हालत, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाकी तमाम लोग ठीक है। टीम सयान के 2 जो टीम मेंबरान हैं उनके मखसूस आज़ाद को बिजली के झटके लगाए गए, शदीद तकलीफ है। इस वक्त उनका इलाज इस वक्त जारी है।